One TV Patrol. Sa detalye, Konseho nagpasalamat sa serbisyo ni Police Major Dennis Piñastano sa Dakbayan sa Ozamis. Usa ka commendation resolution ang giaprubahan sa Konseho sa Ozamis alang kag Police Major Dennis Piñastano. Mismo si Majority Floor Leader o Committee on Peace and Order Chairman Attorney Mars Tapayan ang nangunay pagduso sa maong resolusyon sa ulahing regular session sa Konseho ning syudad. Ang gipadangat nga pagdayeg og pagpasalamat sa konseho ngadto kang Police Major Dennis Piñastano may kalabutan kini sa pag-expire o pagtapos sa serbisyo niini sa Dakbayan sa Ozamis isip Officer in Charge sa Ozamis City PNP. Dili pa unta gusto ang asenso Ozamis Administration nga biyaan sa hepe ang syudad gumikan kay dako kini og natabang sa pagmintinar sa kahimtang sa kahapsay ug kalinaw labi na sa kampanya batok sa illegal nga droga o kriminalidad. Daghan usab kini og nahimong kalambuan sa maayong pamunuan mismo sulod sa Ozamis City Police Station, labi na ang pagkadisiplinado o pagkaresponsable sa mga PNP personnel. Apan walay mahimo ang asenso administration gumikan kay balaod kini sa PNP nga angay sundon bisan pa o gikinahanglan pa sa local government unit ang serbisyo niini. Wala giklaro sa konseho ang pihong adlaw og petsa nga i-relieve si Police Major Dennis Piñastano sa Ozamis City Police Station apan posible nga sa bisan unsang oras mahitabo kini sa katarungan nga expired na ang serbisyo sa hepe human sa duha ka tuig. This was a commendation and expression of our gratitude to our police chief sector, Dennis Piñastano, for his initiative in leading the police force and leading to the highly improved peace and recognition in such a thing. We know for a fact, we said that we have the exhibition that the peace and order in such a thing has greatly improved compared to the past when the Chief Inspector Tano is not yet our chief of police. So the thing might expire because of the role of the PNP that the maximum authority of the police assigned to as chief of police assigned to cities and municipalities is for 2 years more or less. And you know the fact that Butano is more than 2 years already in our city. One TV Patrol.